मुस्लिम लीग के वो लीडर ये दो उनके दस्ते रास्त तस्वर होते थे जिन थे वो कायद आज़म लहर अहमद दिल की बात शेयर करते बस। और ये दोनों चौधरी गुलाम अब्बास साहब अगरचे लीग यहाँ अलग थे लेकिन ये एजाजी मेंबर थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के एजाजी मेंबर थे और कोई इजलास नहीं करते थे जब तक चौधरी गुलाम अब्बास जो है ना वो मौजूद न हो। अच्छा, इस क़यादत ने ये जितनी क़यादत थी इसने अवाम के लिए सर क्या किया, कश्मीरी लोगों के लिए क्या किया? कश्मीरी लोगों के लिए ये जो मुल्क आजाद हुआ इनकी वजह से हुआ। और उसके बाद देखें उन्होंने तो ये खिता जो आजाद हुआ है ये तो हुआ, उसके बाद हमारा फर्ज था ना, जो आने वाली नस्ल है उसका फर्ज था। और जिन लोगों ने कोशिश की, बस ये लिबरेशन सेल है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कहा भी यहाँ तो हुकूमत करने के लिए एक कमिश्नर काफी है, पैसे उधर से मिलते हैं, इधर डेवलपमेंट कर लिया और क्या है। यानी कि आप समझते थे अपनी विजडम के साथ, अपनी दानिश के साथ, तजुर्बे के साथ कि इतना छोटा इलाका है, जगराफियाई एतबार से एक कमिश्नर काफी है। आज मैं समझता हूँ कि सब ये झंझट खत्म करके एक कमिश्नर लगा दे। मैं एक आदमी सजेस्ट करता हूँ, मैं 3-4 सजेस्ट कर सकता हूँ, वो सब काम इनसे इस सारे सिस्टम से बेहतर कर सकते। किस किस को सजेस्ट करते हैं आप? देखिए बड़े ध्यानदार लोग हैं आपके, आप बस पुराने लोगों में से ये चौधरी यूसुफ हैं अपने वैसी वाले जिनका आप माहिर तालीम जो है, और बेगरस इनको वाइस चांसलर बना रहे थे तो इन्होंने इनकार किया। अब लोग मारे फिरते हैं। मैं जब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि ये निजाम जो है तालीम का बड़ा खराब हो रहा है, तो मैंने इन्हें तालीम की, ये रिटायर होकर गए। इन्होंने मुझसे दरखास्त नहीं की थी, रिटायरमेंट भी अपने वक्त में ली थी। हर मुलाजिम मारे फिरता है जी कि मुझे एक्सटेंशन हो, न मांगा। तो मैंने इन्हें फोन किया कि मैंने कहा चौधरी साहब के निजाम खराब हो रहा है था, आप मेरी मदद कर सकते हैं। कहने लगे क्या? मैंने कहा मेरे साथ आप बशीर आ जाए एजुकेशन। तो कहने लगे कि मेरे जो है ना वो जो अपना स्कूल है उसका निजाम खराब हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि चौधरी साहब ये तो आपके स्कूल का निजाम है, मैं पूरे आजाद कश्मीर के निजाम खराब है। तो हंसे, कहने लगे कि बड़ी जबरदस्त बात तुमने की है। तो मुझे एक तो हो गए चौधरी यूसुफ साहब और मसलन, और आज के बस ये अकरम सहेल है, अकरम जनरल आदमी, साफ गो आदमी, मतलब। और ये सारे जितने हैं ना, मैं जिनके आपको नाम बताऊं, खलील कुरैशी है, तारक मसूद है, बिशारत शेख है, बिशारत शेख साहब हो गए, बिल्कुल। अच्छा, तो इस मतलब थोड़े ये ऐसे लोग तो ये बड़ी अल्लाह की करम है कि आज मौजूद है, वरना तो आप इन नए में से एक भी नाम नहीं ले सकते। नए लोगों में से एक नाम भी नहीं ले सकते? एक नाम भी मैं एक नाम भी नहीं ले सकता। अकरम सुहेल साहब का आपने नाम ले दिया, तो अकरम सुहेल साहब ने तो वो जनाब मॉडल टाउन की जो थी इंक्वायरी, वो बताया था कि करप्शन हुई है, तो उनको फिर खुडे लाइन लगा दिया था ने, उनको ओएसडी बना दिया था। तो इसके अलावा जितने करप्शन के केसेस होते थे वो उस पर दयानतदारी से अपनी बात कह जाते थे। तो ऐसे लोग तो एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करती सर। नहीं, इसी वजह से है ना, कबूल नहीं करती। लेकिन मैंने जो है ना अकरम सहेल को अपना सेक्रेटरी रखा था। क्या बात। उस वक्त भी ये फौजी इस पर नाराज थे, इसको ओएसडी बनाया हुआ था जी। यहाँ पे सरदार सिकंदर हयात खान साहब सालार जमहूरियत, मैं फतेहपुर थक्याला में मौजूद हूँ। गलतुल आम में जिसका नाम नक्याल लोग कहते हैं, ये फतेहपुर थक्याला है सरकारी गजट के अंदर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के हवाले से। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मौजूदा सियासत बात करेंगे कि सियासत आजाद कश्मीर का कौन सा रुख इख्तियार करेगी। चलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। 7 अरब से ज्यादा इंसानों की इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सरदार सिकंदर हयात खान, साबिक वजीर आजम, सदर आजाद कश्मीर और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के आप सरपरस्त आला हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूटने की वजह क्या थी सरदार साहब? टूटने की वजह जो है ना वो अतीक खान, वो किसी साहिब राय आदमी, किसी दयानदार आदमी,
किसी अपने वालिद के साथी को वो बर्दाश्त नहीं करता था। जिस शख्स में आलियत हो, सलाहियत हो और दयानदार हो और सरदार क्यूम का साथी रहा हो, उसे वो बर्दाश्त नहीं करता था। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान आपका बहुत एहतराम करते थे। मैं भी करता हूँ, मैं भी आप भी करते हैं? बिल्कुल उसी तरह करता हूँ। और मुजाहिद अव्वल सरदार अपने वालिद की इतनी इज्जत की है मैंने, और उनकी दुआएं हैं, और मेरा ख्याल में मैंने वालिद से ज्यादा उनकी जो है ना वो इज्जत की। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के दौर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो जाता था आपका, लेकिन कभी भी आप दोनों में वो खलीज पैदा नहीं हुई कि एक पार्टी के दो टुकड़े हों। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही है और हो भी नहीं सकते थे। लेकिन जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो है ना वो बीमार हो गए, ज़ईफ हो गए, और जब एक गालिब आ गया बेटा बाप पर, तो उस वक्त अल्फाज टूट गई। तो आपके बेटे की तरह हैं सरदार अतीक खान साहब, आपने एक बेटे की तरह, बरखुरदार की तरह वालिद बनकर कभी सरजनिश नहीं की उनको? सरजनिश क्या कहते हैं समझाया भी, सरजनिश भी की, और मेरा बेटा सुन रहा है, शायद ये बात गलत भी हो कि मैंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब को कहा कि मेरे बेटों की उम्र भी आपके बेटों को लगे। अलफन कहता हूं मैं, इस साथ ये कहा, औलाद सबको प्यारी होती है, अपने अपने होती है। तो मैंने कहा कि आप समझते होंगे कि मैं आपकी औलाद का मुखालिफ हूं, मैं अपने बेटों की उम्र भी कहते हैं आपके बेटों को, ये कभी मैंने नहीं कहा, किसी को नहीं बताया। इसलिए कि मैं कहता था कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कीमती आदमी है। मैंने उनके भाई को कहा एक दफा कि आप मसूद महमूद के टिकट पर जो है ना कराची से यहाँ आ गए हैं, आपके भाई की बड़ी इज्जत है। मुझे सरदार क़य्यूम साहब कहने लगे कि ये क्यों रूठ कर चला गया गफार खान कराची। मैंने उन्हें सख्ती की थी। मैंने कहा जी, मैंने उन्हें कहा था कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान बड़ा कीमती आदमी है, आप कम कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। ये कि टिकट पर उसे बेच दिया जाए ना। तो मैंने कहा कि अगर बेचना ही है तो फिर इसकी पूरी कीमत वसूल करो। अच्छा, आप बड़ा जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका सरदार साहब। सरदार साहब, मुस्लिम लीग नून आप लोगों ने, आपने ही बनाई है बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है कि हर हलके में, आजाद कश्मीर के जितने भी हलके हैं, आपके चाहने वाले बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं, जो आपको फॉलोइंग का क्लब है, फॉलोअर्स का क्लब है। आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रहते हुए, जब सरदार क़य्यूम खान साहब और आप दोनों मौजूद थे, हम देखते हैं कि रेस्ट हाउसेस पे लिखा हुआ है जी सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने इफ्ताह किया है। हम जाते हैं सड़क पे, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का नाम दिखाई देता है। आगे जाते हैं, जनरल हयात साहब का नाम दिखाई देता है। तो आप दोनों की टीम ने डिलीवर किया लोगों को। ये जो कुछ आप देखते हैं, मसलन डेवलपमेंट के नाम पर जो देखते हैं, वो एक बात हो जाए कि मुस्लिम सरदार क़य्यूम साहब भी डेवलपमेंट पर यकीन नहीं करते थे। अच्छा, उनके नजदीक तरजीह जो थी ना वो इस्लाम और कश्मीर। तालीम भी बीच में गई थी जी, तालीम भी थी उसमें तरजीह उनकी। तालीम भी थी, लेकिन ये बहरहाल सानवी हैसियत रखती। टॉप प्रायोरिटी क़य्यूम खान साहब की थी कश्मीर और इस्लाम। कश्मीर और इस्लाम। डेवलपमेंट का सिरे से अपना टाउन कमेटी में उन्होंने लेटरिन तक नहीं बनवाए, जिला मैंने बनवाया, सब डिवीजन मैंने बनवाई, सड़क उनके घर तक मैंने बनवाई, सरदार इब्राहिम साहब के घर तक मैंने सड़क बनवाई। ये इधर चौधरी यूसुफ साहब को भेजा कि चौधरी नूर हुसैन साहब को कहें कि भाई ये सड़क इशादा करना चाहते हैं और हुक्म करें। ये सब कोई गाजी मिल्लत, कोई मुजाहिद अव्वल, कोई फलाना फलाना, ये सब जो है ना तशहीर चाहते हैं, इन्हें डेवलपमेंट का कोई। मुझसे आपके जो सियासी मुखालिफिन है ना, जाहिर है कि जब वैसे तो कहते हैं कि चांद का थूका मुंह पे आता है, ठीक है, मुंह पे आके गिरता है अगर आप चांद के ऊपर थूकेंगे। वैसे सियासी मुखालफीन ये कहते हैं कि सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने ठीक है जी डेवलपमेंट बड़ी करवाई, सड़कें बड़ी बनवाई, पुल बड़े बनवाए, स्कूल बड़े बनवाए, जिले बड़े बनवाए, लेकिन
करप्शन सबसे ज्यादा आपके दौर में प्रमोट हुई, प्लाटों की सियासत हुई, एमडीए वगैरह इस तरह की चीजें लानते जो हैं ये आई, ये क्या वो झूठ बोलते हैं, आप पे झूठा इल्जाम लगा? बिल्कुल गलत बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं। करप्शन आप मुझे कहते हैं कि मेरे दौर में ज्यादा है, मुझे मुखालफिन कहते हैं ना। मसलन ये अमर वाकया नहीं है कि 85 की हुकूमत बनने के बाद कोई 1 महीने के बाद एक सेक्रेटरी ने मुझे आकर, और सेक्रेटरी भी जो बरादरी के लिहाज से जो है ना, मैं राजपूत हूँ, तगड़े आदमी, जिसका बेटा अभी वो भी सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, तो उसने दफ्तर में आकर जो है ना वो पैसे छोड़कर चला गया। ब्रीफ केस जितनी नहीं थी वो बड़ी थोड़ी थी, बल्कि ये भी मैंने कहा कि ओहो अगर रिश्वत ही लेनी है तो ये 10,000 लेना है। 10,000 के लिए तो ब्रीफ केस नहीं ना, और उस वक्त 10,000 बड़ी रकम थी, तो वो एक लिफाफे में पड़ी हुई ब्रीफ के। बहरहाल रिश्वत को ब्रीफ केस। आपने उनका अंजाम क्या किया, फिर उनका सलूक क्या किया? सलूक ये किया कि मैं जिस वक्त वो छोड़कर मैं आवाज देता रहा, लेकिन वो बड़ा मुंह जड़ा हुआ सेक्रेटरी था सरदार क्यूम साहब के साथियों में, और वो चला गया। तो मैं 2-4 मिनट परेशान हो गया। इतने में वो जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने उठाकर जो है ना वो दराज में रखे मेज पर। ये मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के। 5-7 मिनट में बैठा रहा, सिगरेट पिया, चाय की प्याली मंगवाई, जो ना फाइल लाए कोई तो मैं कहा ले जाओ, और जो मुलाकाती आए मैंने कहा बाहर चले जाओ। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ? यानी ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या नीलाम घर है? यानी ये तो प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की उन्होंने। मैंने हाँ तौहीन भी, और मैं ये कहता हूँ कि तौहीन भी 10,000 में। इतना अर्जा जो है ना वो इस सेक्रेटरी ने समझा हुआ। तो मैं चाय शाय पीकर मैं फिर उठकर चला गया, कोई काम नहीं किया। सारा दिन सोचता रहा, रात को भी सोचता रहा। तो मैंने कहा कि देखें बड़े नाम के लिए बड़ी कुर्बानी सोचनी पड़ती है, और फिर अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल करता। रात को मुझे ख्याल आया कि सिकंदर यार तेरे वालिद की बड़ी इज्जत है, तो तू क्या प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, ये सेक्रेटरी तुझे क्या समझेगा या हुकूमत तू क्या करेगा? ये सेक्रेटरी तेरी 10,000 कीमत लगा रहे। तो सुबह में उठा, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी कहानी में सुना दो। सुबह में उठा तो मैंने वो मंगवाए, एक स्पेशल पावर्स एक्ट होता था कि आप किसी मुलाजिम को घर भेज सकते हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। हाँ, रिमूवल फ्रॉम सर्विस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो वो मैंने पढ़ा, वकील हूँ, पढ़ा सुना ये वो नहीं, वो रात को ही मैंने मंगवाया तो पढ़ा सुना। सुबह मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, वो थे कश्मीरी बड़े ज़हीन अफसर और बड़ा दलेर, कौन से भट्ट थे जी, वो फौत हो गया भट्ट साहब। अब वो भी अकलियत का आदमी है। देखे जितने जो अकलियत के ये सब लायक आदमी है, और उसकी वजह ये है कि इन्हें पता है कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है, हमारा कोई सिफारिशी नहीं है, हमारा कोई जाट साहब नहीं है, कोई राजा साहब नहीं है। ये लोग समझते हैं अकलियतों वाले हमारी सिफारिश कोई नहीं है, हमारी सबसे बड़ी सिफारिश हमारा काम है, हमारा काम और हमारी मेहनत है। देखें आप गिन लें, आप मुझे बताएं जाटों में कितने सेक्रेटरी हैं जो बहुत काबिल कदर है, मुझे बताएं राजू में कितने सेक्रेटरी हैं जो काबिल कदर है। की बात आप मुझे हाँ तजर्बे, मैंने 10 साल और 5 साल 15 साल तो मैं बड़े ऑफिस में रहा हूं ना। 5 साल तो मैं मिनिस्टर रहा 70 में, 5 साल सदर रहा बाद में, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। तो ये तो उस ऑफिस में जो मुजफ्फराबाद हुक्मरानी का ऑफिस है वहां पर बैठे हुए, और 1 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये तो तजर्बा है। ये आप बीती है। उसमें मैंने देखा कि कौन क्या है। फिर आपने क्या किया जनाब? सर्विस रिमूवल एक्ट आ गया। तो सुबह वो आए, सलीम क्या नाम था, AR सलीम, अब्दुल रहमान सलीम, AR सलीम थे वो मेरे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी। तो मैंने उन्हें कहा कि AR सलीम साहब, वैसे भी उन लोगों में मेरी थोड़ी इज्जत थी, पहले वकील शकील था तो चंद ही लोग होते थे जी, 3-18 ग्रेड के ऑफिसर होते थे कुल इस आजाद कश्मीर में, 3 DC जो है, बस 1.5 साल, और निजाम अच्छा चल रहा था। और निजाम अच्छा। 70 में सरदार क्यूम साहब की हुकूमत देखे ना, लोग आज भी याद करते हैं। 3 वजीर, सरदार क्यूम जो है ना वो फ्रंट सीट पर बैठते थे और हम 3 पीछे बैठते थे।
تو پوری کابینہ جا رہی ہے اسلام آباد. اور پبلک کو ریلیف مل رہا ہوتا اور پبلک کو جو ہم دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک وزیر اعظم اور 3 وزیر اور پوری آزاد کشمیر کی حکومت چلا رہے تھے. جی ہاں, ایک صدر, اس وقت صدارتی نظام تھا نا, اور 3 وزیر, اور آئین میں چوتھا وزیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ آئین دوبارہ نہیں آ سکتا. میں تو حامی ہوں اس کا. میں تو کہتا ہوں صدارتی نظام بحال کرے اور اسی ایکٹ 70 کو بحال کرے, سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی انشاءاللہ سنا ہے آپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو سر یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اس میں اب جو ہے نا وہ کونسل کا وجود آ گیا نا, اس میں اختیارات تقسیم ہو کر جو ہے نا وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس سے یہاں پہ میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ ناظرین جو بڑے غور سے آپ کی بات سن رہے تھے, آپ نے AR سلیم صاحب کو بلا لیا اپنے سیکرٹری صاحب. جی ہاں, تو میں نے انہیں کہا, بلایا گھر میں ریزیڈنٹ صاحب, میں نے کہا سلیم صاحب میں آپ کے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں, اور اس کام سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں گے. تو بڑا ذہین افسر تھا, تو کہنے لگا جی مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی کام مجھے نہیں کہیں گے. میں نے کہا بالکل ٹھیک, جو قانونی بات ہوگی آپ کریں گے. تو کہنے لگا جی میں نہ کروں تو میں تو آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لیکن ایک بات کریں کہ جب تک میں یہ بات پوری کر نہ لوں اس وقت تک یہ ذکر کسی آنا. تو کہنے لگا جی وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا میں راجہ نیاز کو آج فارغ کرنا چاہتا ہوں. تو تھوڑا سا سہم گیا, بڑا زوردار سیکرٹری تھا راجہ نیاز. آپ کی فیملی سے بھی تھے شاید. جی ہاں, اب وہ فیملی کے راجے, اور یہ فاروق حیدر ان کا بیٹا, اور راجہ فاروق حیدر ہمزلف ہے نا. جی 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 ہاں. آپ نے کہا میں فارغ کرنا چاہتا ہوں. جی میں فارغ کرنا چاہتا ہوں, اور آج ہی کرنا چاہتا ہوں. فارغ بھی آج ہی کرنا چاہتا ہوں. تو واہ, کہنے لگا جی قانون پڑھوں گا. میں نے کہا میں پڑھ لیا ہے میں نے. اور آپ بھی پڑھ لیا. جی میں نے کہا وہ میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا ہوں, وہ میں نے پڑھ لیا ہے, آپ صرف عمل کریں گے جو میں کہتا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ چلیں دفتر. جی ان دنوں کوئی پرائم منسٹر کا آفس نہیں تھا, تو میں جو ڈائریکٹر پلاننگ تھے نا ان کے آفس میں جو ہے نا وہ جہاں آج کل چیف سیکرٹری کا شاید دفتر ہے اس پرانی سیکرٹریٹ میں, وہ نیچے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر اور اوپر چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ بیٹھتا تھا, ایک کمرہ. تو میں نے کہا کہ آپ چلیں اور چیف سیکرٹری کو میرے آفس میں بلائیں کہ پرائم منسٹر بلا رہا ہے. لیکن جب وہ آئے دفتر میں تو مجھے اطلاع دیں کہ چیف سیکرٹری آ گیا ہے. ایجنڈا ان کو نہ بتائیں. نہیں ایجنڈا نہیں. میں نے کہا ایجنڈا نہیں بتانا ہے, اور میں آؤں گا بھی اس وقت کہ جس وقت وہ آ جائیں. تو گیا, وہ 10 منٹ کی بات تھی, تو وہ انہوں نے کہا جی جو چیف سیکرٹری تھے اس وقت کاظمی صاحب, پتہ نہیں کیا نام تھا, کاظمی, اچھا آ گئے. تو سلیم صاحب نے مجھے کہا جی کوئی آ گیا. میں گیا تو میں دروازے کروائے اس سے بند. میں نے کہا بھائی اندر کوئی نہ ہے. چیف سیکرٹری کو میں نے کہا جی کہ میرے ساتھ یہ واردات. اس دوران چپراسی اندر آیا, چوکیدار وہی جو دفتری تھا, تو کہنے لگا جی کہ آپ کے پیسے رہ گئے ہیں ادھر. میں صبح صاف کر رہا تھا یہ میز, تو اس میں سے آپ کے پیسے ملے ہیں. وہی جو سیکرٹری صاحب آپ کو تحفہ دے گئے دراز میں ڈال گیا تھا نا, وہ نکالے ہاں پڑے ہوئے. میں نے اسے تالا شالا تو ہوتا ہی نہیں تھا اسے, تو وہ پیسے میں نے کہا اچھا انتظام کرتے ہیں اس کا جو ہے نا. تو ایویڈینس بھی آ گیا وہاں. ایویڈینس وہ آ کر مجھے کہنے لگا نا کہ جی یہ دفتر اس میں نے پیسے دیکھے ہیں تو شاید آپ کے رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب کو, اور سلیم تھے, میں نے کہا دیکھا یہ پرائم منسٹر کے دفتر کی تذلیل ہے, اور اب اس چپراسی کے سامنے, وہ علی اکبر نام ہے اس کا چپراسی کا, اب وہ ریٹائر ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہاں ایک سیکرٹری نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کل. تو میں اسے بتایا, اسے چیف سیکرٹری کو, کہ اسے آج نکالنا ہے. تو وہ اس کے یارانہ بھی تھا, تو کہنے لگے جی معاف کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. میں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سے پہلے میں راجہ نیاز کو وہ اٹیمپٹ کرتا تھا مجھے, آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کپڑے لینے ہیں یہ. تو سردار کیوں صاحب مجھے کہیں جی کہ آپ راجہ نیاز کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں گھر میں ٹائم نہیں دیتا ہوں,
وہ اتنا ہوشیار آدمی تھا. اب یہ انٹرویو دیکھ کر وہ اس کا بیٹے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ ایسی ہوشیار چیز تھی کہ وہ میں نے کہا جی ملنے آ کر گھر میں ملنے نہیں دیتا ہوں صدر کیوں صاحب کو. درمیان میں یہ بات آ گئی نا وہ تو وہ میرے کو بیٹھے تو چپراسی کو بلا کر کے کہ بھائی دیکھو وہ کار میں ایک چیز ہے لفافے میں تو لے آئے. تو چپراسی باہر جائے کار میں سے لفافہ بند تو یہ اب اس کو کیا پتا ہے تو پریزمپشن یہ ہوگی جی کہ یہ بریف کیس ہے. تو میں نے وہ چپراسی جب آیا تو میں نے اسی وقت کھولا. مجھے پتا تھا اس میں کپڑا تھا بوس کی کویت کی بوس کی جو ہے نا وہ لایا ہوا ایک آدمی. پہلے بھی اٹیمپٹ کرتے رہے تو پھر آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ریموو کر رہے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ ریموو کر رہا ہے تو کہنے لگے جی نہیں. میں نے قانون نکالا. میں نے کہا جی اس کے تحت اس میں تھا کہ 25 سال کی سروس کے آپ استفادہ دے کر نکال سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی چیف سیکرٹری کے ایک گزارش ہے. میں نے کہا کیا کہ جی 30 سال کی سروس کا دے. میں نے کہا 100 سال کی دے دے. مجھ سے غرض نہیں ہے. زیادہ نیاز نہیں رہے گا. تو گویا کرپشن کا جو الزام مخالفین ابھی چودھری مجید صاحب یا ان کے جتنے دوست ان کے ساتھ ہیں وہ بار بار ایک ہی اسٹیریوٹائپ کی بات کرتے ہیں کہ کرپشن ہے. اس لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. تو پھر اس کو اچھا اب چیف سیکرٹری اٹھنے لگا کہ ساتھ سن رہے نا آگے. چیف سیکرٹری کہنے لگے جی کہ دفتر میں جاتے ہیں. یہ بیوروکریسی ایک گھوڑا ہے. اس کو سوار جو ہے نا اگر لگام ڈھیلی چھوڑے تو یہ ادھر چلا جائے گا جس طرف سے چارہ نظر آئے گا ادھر نظر آئے گا. دیکھیں آپ یہ بڑا مزاج جملہ کہا ہے آپ نے یہ کہا ہے بڑا زبردست جملہ کہا ہے آپ نے کہ بیوروکریسی ایک منہ زور گھوڑا ہے اور اگر سوار ڈھیلا ہوگا تو یہ چارے کی طرف چلا جائے گا جدھر مرضی. یہ جو ٹانگے والے ٹانگا دیکھے نا آپ اس کے جو ٹانگے کا آگے جو گھوڑا ہے اس کے کیوں ڈالا ہوا ہے ادھر آنکھ کہ وہ سیدھا چلے ادھر ادھر نہ دیکھے. وہ تو گھاس اس کی ضرورت ہے ادھر چلا جائے. تو وہ اگر گھوڑا اگر سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو مرضی کرے گا. تو بیوروکریسی بھی ایک گھوڑے کی طرح ہے. بے لگام گھوڑے کی طرح ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر بیوروکریسی سے کام لیں تو وہ بڑی زبردست چیز ہے. بڑی زبردست چیز ہے اور اسی نے آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے. تو پھر چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ جیتے یا آپ جیتے؟ نہیں چیف سیکرٹری نہیں تھا وہ سیکرٹری تھا نا. چیف سیکرٹری صاحب اپنے دوست کو بچانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں لوگ اٹھ کر جانے لگے. اچھا جی میں دفتر میں جا کر بات کرتا ہوں. ابھی مکمل نہیں ہوا یہ سمجھے یہ ڈرامہ ہے ایک فلم ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ جا نہیں سکتے ہیں یہاں سے. کہنے لگے جی دفتر میں جاؤں گا وہ میں ڈپٹی سیکرٹری کو بلاؤں گا. تو میں نے کہا ڈپٹی سیکرٹری کو ادھر بلا لیں. ڈپٹی سیکرٹری راجہ مقصود جو مرحوم کمشنر برنالے والے تھے اس وقت وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے. میں نے کہا جی ادھر بلا لیں. اچھا انہوں نے دونوں نے یہ بات چیت کی تو پھر اٹھ کر دونوں جانے لگے کہ جی سیکشن افسر ٹائپسٹ. میں نے کہا میرے دفتر کا سارا عملہ آپ کے حوالے. جو آدمی آئے اسے میں بٹھاتا جاؤں. تو ڈرافٹ کیا انہوں نے ڈرافٹ کیا. ہاں یہ وہ کرنے لگے. اچھا نہیں کر دیا نہیں ابھی کہنے لگے جی ٹائپسٹ وغیرہ میں نہ کریں. سب جب مکمل ہو گیا کہ جی راجہ نیاز کو فارغ کیا جاتا ہے یہ وہ اس اسپیشل سروسز ایکٹ کر دیا. اچھا میرے کیمرہ مین مجھے بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد قصہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. سردار صاحب بڑی دلچسپ بات بتا رہے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ مخالفین کہتے ہیں کرپشن ان کے دور میں پروموٹ ہوئی. یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کرپشن کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا.